Second set or set B? Lopez. Validor. Akbar Saleh. Alaka. Nilusot bay, number 26 bay. Barino. Ivan Barino bay, nilusot. Grabe. Bar-to-bar bay. Bar-to-bar sa iri bay. Marino number 16. Validor. Big Imas. Sabi Ivan Barino, oh. Tuara. Ron Validor. Hey! Grabe, mga bar-to-bar sa Akbar Saleh bay. Alright, so our top 5 mga boss: Ivan Barino, Ron Validor, number 58, Akbar Saleh, Nayon, Big Imas. Oy! Hapit mo simplang si Barino. Hapit simplang. Nakuha ka rin si Barino mga boss. Leading now number 58 or number 3, Ron Validor, Ivan Barino. Nakuha sa mga boss kay hapit siya mga simplang. Hapit. Number 3 now, leading mga boss. Number 3, Dayan Ron Validor, Ivan Barino, Akbar Saleh, Dayan Imas. Salud Imas bay. Grabe Imas bay, kuha ni Imas oh. Kuha ni Imas ang tulo. Hala. Anduha day mga boss, kuha ni Imas. Katulo na si Imas karon mga boss. Number 3, Validor, kadua, Imas na ikatulo mga boss. Grabe Imas bay. Ala, bar-to-bar. Oy! Akbar Saleh Barino, nagkadikitan. Ganda ng laban. Honda Yamaha versus Kawasaki. White flag mga boss, white flag. This will be white flag. Still leading number 3 mga boss.
Ron Validor, Imas, Marino, Akbar Sali. Ala, kuha ka ni ba? Kuha ka ni. Wow, gilingi ba? Ron Validor. Sayang si Marino. Balani dari mga boss. Number 3, Balani. Hala ka gikuha ni Imas. Si Validor, grabe. Sikan pa si Imas, bay. Oh, ganda. Triple ni Imas, bay. Ganda ng laban ni Imas, ah. Balani dito mga boss, number 3. Sorry kayo, Balani.